عسلامة. اليوم باش نعملو la résolution de deux exercices. Donc les deux exercices avec la correction. Donc pas à pas نحاول نفسرلكم les questions et la solution كيفاش وصلنا لها. Donc l'exercice الأول consiste à résoudre des équations dans R et des inéquations dans R. B. La première équation, ln de x carré moins 4 égale à ln de 3x. En fait, قبل ما نعملو ريزوليسيون نتاع اي ايكواسيون كيما في الدومين ديفينسيون لازم نشوفو لا كونديسيون نعرفو log fonction log ln est définie sur r étoile plus. Donc la première condition نتاعنا لازمنا x au carré moins 4 وال 3x تكون strictement positif. Donc نعملو لو تابلو de signe. À partir du tableau de signe تطلع عندنا x appartient à moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. تعملو résolution simple de l'équation de second degré. Elle va s'annuler en 2 et moins 2. Pour l'équation thénière, 3x strictement positif, donc automatiquement x strictement positif. Donc x appartient à r étoile plus. Ou l'équation appartient à la réunion de moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini. Maintenant, إذا نبريسيزيو x وين موجودة بالضبط. دونك x موجودة تكون بوزيتيف et en même temps في الموان l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. Donc automatiquement dans 2 plus l'infini. Maintenant إذا نستعديو la résolution de l'équation تاعنا. احنا عملنا condition x وين موجودة. إذا نلقاو دي x نلقاو 1 2 n'importe quel nombre. وإذا نفيريفيو est-ce qu'il appartient à cet intervalle ou là ou non. اللي عملنا بيه الكونديسيون بلو. به maintenant donc نعرفو احنا في الفونكسيون لوج كيف هي فونكسيون ستريكتومون بوزيتيف دونك مونوتون ستريكتومون مونوتون. دونك شنعرفو دونك شنيا دونك ça veut dire quoi chaque x عنده ان سول y وشاك y عنده ان سول x. Chaque antécédent a une seule image. Une seule image a chaque image a un seul antécédent. Donc, mais de bas, les deux logs. Log de مثال de A. Mais x au carré moins 4 نحسبوها log de A. Log de 3x, log de B. Deux logs, deux logs qui نحسبوا لهم deux valeurs différentes. نحسبوا l'image نتاعهم à partir de la fonction log. نلقاو نفس l'image. Donc باش يكونوا قد بعضهم. Donc automatiquement les deux l'équation à l'intérieur des parenthèses des fonctions log قد بعضهم égaux. Donc نعملوا résolution de l'équation x au carré moins 4 égale à 3x. Donc نجموا نعملوها بال a moins b plus c. عملت لكم مثال بالدلتا ما فيها حد شيء كيف طلعتنا deux solutions moins 1 ou 4. وحنا نرجعو تو la condition initiale ou 2 plus l'infini. Moins 1 n'appartient pas. Donc S dans R شنو S dans R هي 4 تكتبو juste S dans R égale تحلو هذاك نتاع السيستيم هذاك فهمت كل كروشي هذاك دو سيستيم تكتبو S dans R égale 4. Donc la solution de R c'est 4. Maintenant deuxièmement عطاني une équation je فيها قال لي ln de 2x plus 4 est supérieur à ln de 6 moins 2x. به أول حاجة قبل لا ريزولسيون قبل أي حاجة لا كونديسيون نتاعي اللي وسط اللوج يكون كالعادة ستريكتومون بوزيتيف. دونك 2x plus 4 strictement positif et en même temps 6 moins 2x strictement positif. Donc l'ولانية اش تعطينا x strictement supérieur à moins 2 والثانية x strictement inférieur à moins 2. Donc نعملو تو tableau de signe de chaque équation au non ما نعملوش علاش خاطر x strictement moins 2 donc تعطيني x appartient à moins 2 plus l'infini والثانية moins l'infini moins 2 plus l'infini
وثاني x inférieur à 3 donc x appartient à moins l'infini 3 ouvert في 3 donc x في موجودة في l'intersection en même temps donc في moins 2 3 باهي دونك كالعادة لي سوليسيون تو باش نلقاهم في الريزولوسيون يلزمهم موجودين في الانترفال موان 2 3 باهي انا اش نعرف الفونكسيون كيف هي نتاعي فونكسيون لوغ فونكسيون كروسونت معناها كي تاخذ انت بوان ابسيس دو بوان تحسب لهم لي زيماج مثال بوان ا بوان بي ا انفيريور ا بي دونك تحسب ليماج باغ لو لوغ دو ا اصغر من لوغ دو بي علاش خاطر ا اصغر من البي والفونكسيون كيف هي كروسونت هذه نطبقوا في الحالة هذه دونك مدوبة لوغ دو 2 اكس بلس 4 أكبر من ln de x moins 2x ln de 6 moins 2x automatiquement je يعطيني 2x plus 4 égale strict supérieur ou égal à 6 moins 2x équivaut à نعمل résolution x أكبر من l'un demi donc x أكبر من l'un demi donc x في موجودة تو موجودة entre moins 2 3 au même temps في l'un demi plus l'infini donc في l'intersection donc تكتبوا juste S dans R égale شنو هو الانترفال نتاعي 1 demi 3 maintenant on passe à troisièmement les deux الاخرانيين équation une équation ساهلين ما فيهمش résolution صعيبة donc ln de 2x moins 4 égale à 0 كي يعطيني égale à valeur ولا حاجة أول حاجة ديما الكورب حافظين الريبريزونطاسيون نتاعها fonction log ln s'annule en un seul point وقتاش ln de 1 égale à 0 donc مدوبة عطاني ln de 2x moins 4 égale à 0 automatiquement اللي في وسط اللوج égale à 1 ونعرفوا قلنا نعاودوا chaque point عنده abscisse عنده antécédent عنده une seule image والعكس نتاعها d'accord en fait donc égale à 0 donc égale ln de 1 donc 2x moins 4 égale 1 simplification سهلة x égale 5 demi عند une seule solution donc تكتبوا SR égale تحلوا هذاك متاع السيستم تكتبوا SR égale 5 demi كالعادة باهي maintenant quatrièmement finalement عطاني ln de x moins 10 est négatif باهي نرجع الكورب متاعنا الكورب متاعنا دو ln وقتاش اللوج prend valeur négatif وقتها الاكس وين موجودة entre 0 et 1 في الزيرو اوفير علاش خاطر الفونكسيون ني با ديفيني وفي ال1 خاطر atteint valeur 0 donc l'intervalle 0 1 اوفير donc automatiquement l'ex حسبناها x moins 10 صارنا بين 0 و 1 جبنا 10 زدنا 10 من لي دو كوتي من 3 كوتي تحصلنا x محصورة بين 10 و 1 d'accord ولا donc finalement S dans R 10 1 l'intervalle ouvert في 10 و 1 d'accord maintenant تعديو l'exercice 2 donc 2 juste بربي donc un problème عندي متاع الورد R redoit R au carré donc premièrement résoudre dans R au carré du système. Donc, la première équation du système, c'est ln du x moins ln du y égale à 1. Deuxième équation, c'est x plus y égale à 2e. Allez, R au carré, on a deux inconnus qui se sont x et y. D'accord? Donc, maintenant, on va faire la réponse. Donc, premièrement, on a le même système. Je لاحظوا في l'équation الأولى عندنا ln du x moins ln du y. Donc, ln de la différence, c'est ln du quotient. Donc, tu dis ln du x sur y égale à 1. Donc, 1, je connais le réel qui نحسبوا l'image نتاعو par ln يعطينا 1. Donc, c'est e. Donc, ln de e. B. Donc, la deuxième équation ما نمسوهاش نتعداو تو. Donc, عملنا double sens. Donc, je نعرفوا احنا الفونكسيون ln donc هي تسمى بيجكتيف donc هي croissante donc
chaque كي يبدا عندنا deux points عندهم نفس l'image donc شكون il coïncide donc x y égale à e x égale à y e donc باش نعملو تو في الدوزيام équation on va remplacer le x par y e donc تطلع لي في السيستم الاخر donc y égale à 2e 1 sur 1 plus e ونرجعو la première équation du système x égale y fois e on remplace y par son expression تحصلوا على x donc juste انتم في الاخر في الريبونس de la question تكتبوا s indice r au carré pour s dans r خاطر deux inconnus égal نحلو نتاع السيستم donc نحطو x هي 2e carré sur 1 plus e point virgule 2e sur 1 plus e نسكروا la parenthèse ونسكروا تاع السيستم le crochet du système. Mais maintenant, deuxièmement, quand les résoudre une équation ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x strictement supérieur à ln de x moins ln de 1 plus x. B. أول حاجة في la résolution كالعادة donc كيما اللي خدمنا في l'exercice الأول اللي في وسط الأهلين ديما بوزيتيف خاطر الألين فونكسيون لوغاريتم définie sur r étoile plus donc الكونديسيون بتاعنا 1 plus x positif 1 moins x positif 2x positif x moins 1 positif شنو عندنا في الاخر 1 plus x positif و 2x positif نعاودو و 1 moins x positif 1 plus 1 و x plus 1 positif باهي شنو نعملو تو ما فيها حتى شيء donc تولي l'inégalité l'inéquation الأولى x supérieur à moins 1 معناها x appartient à moins 1 plus l'infini الثانية شنو تعطينا 1 supérieur à x معناها x appartient لل 1 plus l'infini الثالثة تعطينا 2x est strictement positif معناها x appartient à 0 plus l'infini et l'équation الرابعة هي نفس الأولى d'accord donc نقولو et donc c'est l'intersection donc نعمل l'intersection des trois intervalles خاطر عندنا نفس 1 plus x في البارتي نتاع l'inéquation donc x appartient à 0 1 ouvert علاش خاطر x n'atteint pas ses valeurs donc 0 1 n'atteint pas ses valeurs d'accord donc تو نتعداو كيفاش نعملو لا ريزوليسيون دونك عملنا الكونديسيون اكس وين معناها السوليسيون وين اللي نلقاوها دو لينيكواسيون elle va être compris entre 0 و 1 باهي تو نرجعو احنا اش عندنا في البارتي الاولى نتاع لينيكواسيون ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x donc ln de la différence c'est ln du quotient donc تولي ln de 1 plus x sur 1 moins x entre parenthèses partie ثانية كيف تولي 2x sur 1 plus x باهي شنو نعرفو تو الفونكسيون كرواسونت دونك ln نتاع a اكبر من ln دو b دونك اوتوماتيكمون a اكبر من b دونك اش تعطينا 1 plus x 1 moins x supérieur à strictement à 2x plus 1 donc نجيبو 2x 2x sur 1 plus x côté de 1 plus x sur 1 moins x تولي نيجاتيف نوحدو المقامات donc تحصلوا في الاخر على 1 plus 3x au carré sur 1 moins x 1 plus x 1 plus x كي هذه قالي لازمها تكون بوزيتيف باهي دونك انا اول حاجه نعرف 1 plus 3x au carré كيف هي بوزيتيف علاش خاطر عندي حاجه بوزيتيف كاري نضربها في 3 زائد اش تاخد بوزيتيف داكوغ تو شنو نعملو اش يلزم هذيك باش تكون بوزيتيف يلزم دو نيميراتور تكون بوزيتيف معناها 1 بلس اكس البرودوي في 1 بلس اكس بوزيتيف وقتاش هذاك بوزيتيف احنا كنا نخدمو فيه وقتاش يكون بوزيتيف وقت ليكس تكون ابارتيان لل 0 لل 1 داكوغ دونك تو شنو نعملو تو دونك فينالمون شنو نكتبو اس دون ار سي لانترفال 0 1
وتنجم أنت حتى تزيد تعمل فيريفيكاسيون فيها معناها تعملوا مثل الانترفال تحط اي تعمل تابلو تسيني مثال اكس معناها 1 موان اكس وتحطها 1 بلس اكس وتعمل لو برودوي باش يطلعلك الانترفال نتاع 0 1 باهي. دونك تو نتعداو troisièmement résoudre l'équation 1 plus 3 ln de x plus 3 égale ln de x au carré plus 2x moins 3. دونك أول حاجة نتاع نمشيو للكونديسيون يلزمو x plus 3 بوزيتيف في وسط ln والثانية x au carré plus 2x moins 3 كيف تكون بوزيتيف. باهي دونك à l'extérieur des racines dont d égale à moins 3 plus l'infini. دونك احنا اش عندنا لنا اش قال لنا دونك عندي x appartient le lien strictement moins 3 super strictement 3 donc x موجود à moins 3 plus l'infini. الثاني c'est le produit donc تعملوا le tableau de signes donc تحطوا x moins 1 تحطها x plus 3 وتعمل تحطها le produit x moins 1 x plus 3 donc يطلع لكم intervalle donc نعملوا l'intersection donc يطلع لي x appartient l'intervalle moins 3 plus l'infini donc هذاك l'intervalle يصير فيه résolution des solutions les solutions لازمهم يكونوا appartient moins 3 plus l'infini. باهي تو 1 plus 1 plus x plus 3 نعاودو l'expression بتاعنا donc ce équivaut donc عند ال 1 égal ln de e donc علاش عملت هكا خاطر عندي 1 plus ln donc خمم في ln de la somme c'est ln du produit entre في وسط ln donc égal ln de x au carré plus 2x moins 3 donc ce qui signifie تولي لي ln de e x plus 3 fois c'est-à-dire نجم نحطو كروشي e x plus 3 entre parenthèses نقولها entre كروشي لوسط ln égal ln de x au carré plus 2x moins 3 donc ln de a نحسبو هذيك a ثاني b قد بعضهم دونك اللي في وسط ln يكونوا ايغو دونك ce qui équivaut e fois x plus 3 égale x au carré plus 2x moins 3 باهي ln عاود علاش قالك بيجيكسيون شنو معناها بيجيكسيون معناها بيجيكسيون معناها chaque point اي antécédent عنده une seule image فماش point عنده deux images ولا image عنده deux antécédents. باهي شنو نعملو تو نعملو نجيبو البارتي l'équation x au carré plus 2x moins 3 الكوتي الأخرى دونك تولي سيني موان دونك نردوها عند a دونك ال a متاعنا 1 ال b متاعنا 2 moins équation second degré و c متاعنا moins 3 1 plus e دونك نعملو لا دلتا متاعنا par le calcul تطلعلي e plus 4 au carré. باهي دونك نعملو لي x1 و لي x2 moins b moins racine de delta sur 2a ثاني moins b plus racine de delta sur 2a. باهي دونك تطلع لي الاكس ا متاعي عندنا الاولى سوليسيون moins 3 دونك moins 3 n'appartient pas l'intervalle والثانية x2 هي e plus 1 donc e plus 1 donc appartient l'intervalle moins 3 plus l'infini e 2,7 et quelques donc appartient moins 3 plus l'infini donc finalement عندنا solution وحيدة solution اللي هي s plus 1 donc تكتبوا s indice r هذاك السامبول نتاع السيستم donc e plus 1. باهي maintenant نمشيو dernière inéquation donc في dernière inéquation عطاني ln de x au carré moins 4e au carré est strictement inférieur à 1 plus 3 ln de x. كالعادة نعمل la condition متاعي اللي في وسط ln يكون positif donc il faut que x au carré moins 4e au carré strictement positif et que 3x strictement positif donc c'est lui qui vaut donc l'ولانية تعطيني x au carré
supérieur à 4e au carré, والثاني كيف تعطيني 3x strictement positif qu'on a, donc c'est-à-dire x positif, donc l'x au carré supérieur à 4e au carré. donc شنو نعملوا في الحالة هذه سهلة برشا. دونك تعمل تمشي باش ما تدخلش في هذا تابلو تسين. دونك تحط أول حاجة x au carré moins 4e au carré on pose x au carré moins 4e au carré égale à 0. donc cette solution A pour solution شنو هي معناها حاجة A au carré égale معناها A au carré égale x au carré égale A au carré. donc A donc ça veut dire x égale A ou x égale à moins 1. donc شنو هي معناها elle s'annule cette équation en 2e ولا moins 2e. donc نمشي نعملو تابلتين تاع l'équation x au carré moins 4e au carré. شنو نلقاو انترفال. دونك نعملو تو ناخدو الانترسيكسيون نتاع الانترفال نتاعنا لو زيرو بلس لانفيني واللي لقيناه. دونك باش نتحصلو على 2 زو بلس لانفيني. دونك هذا الدومين اللي باش نخدمو فيه ليكواسيون نتاعنا. السوليسيون نتاعنا يلزمها ابارتيان سيت انترفال. باهي تو نرجعو لينيكواسيون نتاعنا. دونك ln du x au carré moins 4e au carré égale strictement inférieur à 1 plus 3 ln du x. باهي تو شنو نعملو تو. دونك سوي كيفو عندك ال 1 غادي نعوضوها بالكالعادة ln de e. donc ln du produit c'est ln de la somme de la somme c'est ln du produit entre في وسط ln. d'accord. donc تولي عندي ln du x au carré moins 4e au carré strictement inférieur ln de 3ex. donc نعرفوها تو الفونكسيون تاعي كيف هي croissante ln de a inférieur à ln de b. donc a strictement inférieur à b. donc ce qui équivaut à x au carré moins 4e au carré inférieur à 3ex. donc تولي لي نجيبهم كلهم في dans un membre. donc تولي لي équation au second degré x au carré moins 3ex moins 4e au carré. donc الA نتاعي في l'équation ديما باش تعمل ريزوليوشن équation second degré تعمل ايدونتيفيكاسيون نتاعك. الA شكون A نتاعنا 1 البي هو العدد مضروب في الإكس دونك موان 3 او اي سي لا كونستانت اللي مضروب فيها حتى حاجة دونك موان 4 او او كاري مضروب فيها حتى فاريابل هو الإكس نتاعنا فاريابل. باهي هو انكونيو. باهي دونك دلتا بي كاري موان 4 سي دونك 5 او كاري. donc les x ici هما moins b plus ou moins la racine de delta sur 2a. donc l'x1 عندي 3e moins 5e sur 2 donc ça fait moins e. والثاني l'x2 solution la deuxième solution c'est 3e plus 5e sur 2 ça fait 8e sur 2 donc ça fait 4e. donc باش نعملو تو la résolution de l'équation. donc on va faire le tableau de signe du x au carré moins 3e moins 4e. donc elle s'annule كما قلنا moins e ou 4e. donc le tableau de signe donc باش تبدا x au carré moins 3ex moins 4e au carré تبدا strictement négatif يلزم x compris entre moins e et 4e. or احنا الدومين نتاعنا الكونديسيون نتاعنا شنيا 2e plus l'infini. donc on va faire l'intersection de 2e ou 4e ou moins e 4e. donc l'intersection elle est égale à 2e 4e. donc où x appartient à cet intervalle. donc elle vérifie les x qui appartiennent à 2e 4e ouvert sont les solutions de cette inéquation. donc تكتبوا في الآخر S indice R égale l'intervalle ouvert 2e 4e. merci et à la prochaine Inch'Allah.